ए भाइना का फास्ट उठे भाई ना भाषा है किती लाभ नाही ये कहीं सचिन जा टे हाई फाई कह दी आस आगे सचिन जाओ ना आगू जाए आगू जाए उड़ भाई मो भिडटा कर आगू जा फेसटा देखू 그래요. पूरा जूम आउट करिए साइड ला
କ୍ୟାମେରାରେ ଫ୍ଲାସ୍ ମାରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ନେଇଥିଲି ତାହେଲେ ହେଇଥିଲା ବି ବେଠି। ଜୋର ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଏଇଠିକି ଆସିକି ଗୋଟେ ମାରେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ମାରେ ଭିଡ଼ିଓ